ଭଲ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରଟା ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ଭଲ ହେତା କାଚଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଟିକେ ସହାୟତା ଦରକାର ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଯେପରି ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସଫା ସୁତୁରା ଯେମିତି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ କମିଟି ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କିଛି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ପାସ୍ ହେଇ नमस्कार सामने तो केमी अच्छे आपने आशा करुचे आपने बहुत भल थे तो देखा भाई मैंने सब आसते श्रावण मसरे माने भगवान को जल चलवाई श्री श्री महादेव को तो सामने आम अच्छु कंधमाल डिस्ट्रिक्ट टिक्काबाली ना टिक्काबाड़ी है टिक्काबाली ग्राम आउ मंदिर ना हूँ पंचलिंगेश्वर मंदिर यहाँ आम बालेश्वर गोटे अच्छी एमती मंदिर पंचलिंगेश्वर नाटा तो ये आम किसी खास जिन देखा मिले चलते आम मंदिर भर जा तार आनंद नवा स्टार्टिंग देखा आमर अच्छा श्री 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 महावीर बजरंगी बाली तो गेट मोर ही अच्छा आर डिजाइन बहुत सुंदर अच्छी कारोबार माने बहुत डिजाइन भल कर देखा ये आम वृषभ षंड बोली कहते ये आम अच्छा आठ बसापी स्थान पूरा किसी ना पत्र लगे ये बसा मना तो चलते आहरी मंदिर अच्छी ये पंचलिंगेश्वर अच्छी आमर ये माने चतुर्पार्श्वे पंचलिंगेश्वर माने 5टा शिवलिंग अच्छी तो चलते दर्शन कर आसवा यार माने असुविधा कौन हो आम आसीलु माने से देखा आम बस अच्छी तो देखा ये पानी टी असुविधा रोचे माने पानी बराबर अच्छी जमी आसा सेमती अच्छे से पाइप अच्छी ताबाद गोटे मोटर लगी ताबाद ये गोटे कूँ अच्छी किंतु असुविधा कौन ये जंग रोचे पानी गुड़ा तेणुकरी पानी पीवा टी असुविधा रोचे तो चलते आगू जाए से भाई मैंने रोषेईवास कर पानी असुविधा जो टे रोषे मैंने ये करा कौन एम डाउट अच्छी कौन करेंगे देखिया तो सामने जजा तो रोषेईवास चलती खाया पीवा सर भाई मैंने राति पानी उठेबे आम टिक्काबाली ठार चकाबाद अच्छी यहाँ आम द्वितीय बाड़ी फास्ट ब्लॉग में रही नी माने बाहर चल जाती तेणुक से बनई पारे चलूँ तो द्वितीय बाड़ी मजा नवा तो मुझे कहवा आगर प्रथम आम बोलबम जो संघ अच्छी से कमिटी मान धन्यवाद देवी कहीं से मैनेजमेंट भाई माने बहुत भल लगे ही आज आम 14-15 वर्ष हो बोलबम संघ चली अच्छी आ भगवान बाहर यहाँ प्रार्थना करुँचे आगू बहुत भल भाव चलो जदि आपण मैंने आसापी चाहूँ द्वितीय बाल्टे ताले आपन को आम जो बैनर रोचे तार स्क्रीन देखे दूसरी आपड़ कथबार्ता होसीपारे तो चलतु आगे आगू जा पुणी आ नजरा भल देखीद कहीं सेकेंड थर आस ना पुणी आसीपर कि ना आज मनुष्य काली ना तो चलतु भल टे देखीदे तो चल आगू टे बढ़िया देखो ये आम माने चारिपार्श्व 4टी महादेव मंदिर अच्छी तेणुक या पंचलिंगेश्वर मंदिर बोली कहुई तो भाई मैंने सब आसते पानी ढालियाँ कि केवल माने सब आसी बुलायापी तो देखा केमी कौन सब माने यार जानी प्रथम सब आस बुलाया पड़े जाना पड़े विषय बाहर धरिया तेणुक खाली आसी देखापी केमी कौन सब हाल चाल दूसरी तो चलतु माने से आम रोषे चलती तो से पाक जा कि सहयोग करा आम अच्छी राधारानी फोटो लगी देखी पारे बहुत सुंदर माने यहाँ आम नाम यज्ञ आ साइड्रे आम चलती रोषेईवास देखी पारे बढ़िया बड़ सब गोटे सरलानी ये आम शुक्ला लंका गोटा चलती भाई आम सजा चलते काम आ देखी पारे यार तो माने जगह पूरा असुविधा अच्छी काचड़ा अच्छी पूरा पूरी आ कौन करा अवस्था लोक मैंने ये होती भल लगुच मंदिरटा आउ ଟିକେ उन्नति भल हेता काचड़ा ହେଇଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଟିକେ ସହାୟତା ଦରକାର ଥିଲା ମନ୍ଦିର ଯେପରି ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସଫା ସୁତୁରା ଯେମିତି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ କମିଟି ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲୁ ସେ ଆଉ କହିଥିଲେ କିଛି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ପାସ୍ ହେଇ धन्यवाद आपन को ये लंका माने कटिंग करी केमी लगुच यार आनंद केमी पूरा मजा मजा लगुच आनंद फुल आनंद शुक्ला मर्च छड़ा से फाइनाल आम भात होगलानी ए डालमाटा बस डालमा नहीं डाली हम सहित भजा हम तो सामने देखा माने रास्ता बहुत खराब अच्छी तो बसा बसी तो रोचे बर्तमान ए तेणुक चलिया बहुत मुस्किल हो जगहटा सते माने सफा सुतरा है
ମାନେ କାମ ଆସିନି ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏସବୁ କାମ ଦେଖାଯାଏନି ବୋଧେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ପାଣି ଆଣି ବର୍ଷା ପୁରା ଦେଖ ଭାଇ ଜାଗାଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚଲାପଥ ମାନେ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କାଦୁଅ ପାଣି ରହୁଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଫାସୁତୁରା ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇନି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଉଣ୍ଡରୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଏଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଜିନିଷ କିଛି ହେଇନି ବାସ୍ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ମାନେ ଆସିଲେ କାମ ଆସିଲେ ହେବ ବୋଧେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲମହଲ ହେଇକି ଅଛି ଚାରିଆଡ଼େ ତ ମୋ ସରକାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଏହାର ମାନେ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଏହା ଟିକେ ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଏଠି ସେଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ତା ବାଟେ ଆଉ ଏମାନେ ଏପଟେ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତ ତେଣୁକରି ରାସ୍ତାର ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଟିକେ ଏହାର ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ରହିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି ତ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେବ ଆଇଟମ୍ ମାନେ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ସବୁ ତ ଏଠି ନନ୍ଭେଜ୍ କିଛି ଏଲାଉ ନାହିଁ କେବଳ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ରହିବ ମାନେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କିଛି ନ ରହିବ ଯାହା ମାନେ ଏଠି ଆସିବା ପରେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଗଲିନି କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ନିୟମ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମିଶିବା ପୁଣି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବା ମୁଁ ତାର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ବ୍ୟାନର ମରା ହେଇଥିଲା ତାର ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଯିବୁ ଏବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ରୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ନ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମିଶିବା ଶ୍ରୀ ରାଧେ ରାଧେ।